आम आदमी पार्टीन थोडे कॅन्डिडेट्स तर ऑलरेडी फायनलायज केलेले आसा आनी अनावन्सूय केलेले आसा. सो वेली मतदारसंघ म्हणत जाल्यार कशें आसा तुमचें सिट्युएशन? सो वेली आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केला. मिसेस इजा फेर्नांडीस ते आतां एट प्रेझेंट वेली आसोला विलेज पंचायतीचे सरपंच. सो लास्ट टायमाकूय ते 5 मेंबर डिप्युटी सरपंच हाडले आनी एक्टीव आहा. ते लोकां बरोबर भोंवता आनी ताणें आपलें काम चालूय केल्लें. सो सगळें मेळपाचें आनी तयारी चालू आहा थंय वेल्ली वचून. आनी दुसरी आमकां आनीक एक कॉन्स्टिट्युन्सी लागता नावेली आमचो पार्ट आहा. थिंगाय आमी स्टार्ट केल्लें आनी बेतरीज डिसोजा म्हणून थिंगा कॉन्टेस्ट करतात. थिंगाय आमचे चालू केल्लें आहा. सद्याक पळयत जाल्यार सद्याक तर वेली काँग्रेसाचो ZP आसा. सो हे पाट आप जिखोंक शकताय? 100% जिखतलो. कित्याक आतां तूं म्हणटा भाशेन काँग्रेसाचो ZP आहा म्हणटा लास्ट टायम आमी घालूं ना कॅन्डिडेट आनी आमच्या वॉलंटियर ताका सपोर्ट केल्लो लास्ट टायम लास्ट इलेक्शनाक. सो आमच्या सपोर्टान जिखलो तो. सो आतां हे पार्टी आमी आमचो खूद कॅन्डिडेट घातला आनी आमी 100% वेल्ली सीट जिखतले. तुमकां दिसना एलायन्स जालेलें जाल्यार बरें जावपाचें म्हणून तुमच्या सगळ्यांचो एकवट जालेलो? एलायन्स सदां म्हणटालें पयलें म्हणटालें एलायन्स जाल्यार बरें जातलें. पूण एलायन्स केन्ना स्टार्ट जावपा जालें? टॉक केन्ना स्टार्ट जावपा जालें? आतां लास्ट मिनीट टॉक जायना. आतां आमी MP इलेक्शन केल्लीं. सो टॉक कंटिन्यू तेन्ना आसपाक जाय आसलें. तेन्ना पासून उलयताले एलायन्साचें. सो हू फेल्ड इन दीस? हू फेल्ड? कोण लिडर कोण आहाय? एलायन्स कोणी केल्लें स्टार्ट? आमी जेन्ना MP इलेक्शन जालें आमी फूल फ्लॅश सपोर्ट केल्लो. बेनावलीं जावं वेल्लीं आमी कॉर्नर मिटिंगेनी काँग्रेसा कॅन्डिडेट आमी सपोर्ट केल्लो. तेजे फाटल्यान कितें जालें? तेजे फाटल्यान जालें ना अजून पासून तो आतां. सो यू ऑल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस फेलियर? रिस्पॉन्सिबल ना. एलायन्स जालें ना तें. कित्याक आमी खूद MP इलेक्शनाक सपोर्ट केला. आमचे कॅन्डिडेट नासतना आमी काँग्रेसाच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केलो. पूण जेन्ना लास्ट मिनीट इलेक्शन टायम येता म्हणल्यार तेन्ना एलायन्स जायना. बरें, नावेली कितें? नावेली जिखता तुमी? नावेली 100% आमचे कॅन्डिडेट फूल ते काम करता. बरें काम करपी, ते हार्डवर्क करपी, हावज वायफ कामूय करता ते. आनी आमचे कॅम्पेन चालू आहा. कित्याक आमचे पार्ट आमकां रामापूर आनी सालजोरा विलेज पंचायत ती आमची कॉन्स्टिट्युन्सी पडटा आनी नावेली. सो ते एक्टीव आहा. सो तेजें काम स्टार्ट केल्लें. नावेली आनी वेल्ली कॉन्स्टिट्युन्सी 100% आम आदमी कॅन्डिडेट जिखतलो. तुमकां सोडून आपाक सोडून एक व्हडलो एलायन्स कहो दिसता. पयर युरीच्या बद्द्याक देखून दाखयलो व्हडले हात एकठांय करून. सो तेजेर कितें मत आहा? सो एलायन्स तेमी दाखयला न्हू. एलायन्स जावपाक जाय आसलें. पयलीं जावपाक जाय. आतां एलायन्स जालें तें तेंचोय मुखार कितें जाता. सो आमी आमचे कॅन्डिडेट घायले न्हू. सो एलायन्सा तेंचें कितें चलता तें तेंचे मदें जायतें चलता. तेंय मुखार कळटलें कितें जाता तें.